प्रिय दर्शक मत आप भलରେ थे मुझे बहुत दिन 2 मास हम आम घरे थी आज जगह मत डाकला जा गाड़ी में जाकि आसवा जाकि जा बुलिक आसवा लगे आम जाऊँ आज अनुगुल जाऊँ गाड़ी में बुलिक आसू बाटर गला बेले जो जगह सब पड़ो तार सब कोड़ी सब जगह देखू आम ना बर्तमान हालपुर बजार पर जाऊँ आम ना बर्तमान जाऊँ टाँगा पाखे बर्तमान खैरा पाखे पहुँची गलु आम आज बर्तमान जगतपुर पाखे पहुँची गलु जानपटे जगतपुर थाना जगतपुर गले कटक भुवनेश्वर गाँव गले भद्रक बालेश्वर बाट जगतपुर पाखे अच्छी ना ठिया गाड़ी हावा टे लिक कर हावा लिक टाक देखिकी अनुगुल बाहर की जीव गाड़ी हावा लिक कर पाइपटा फाटी जना पड़े खोल जना पड़ो कंप्रेसर पाइप फाटी लाइन पाइप फाटी पाइप फाटी जना पड़े देखला गोटा गाड़ी सर्विसिंग होची खाली गैरेज खाली पार्ट्स दुकान गैरेज गाड़ी अच्छी जगह ना आसी गाड़ी ये डाला टिकी सारे डाला टिकी सारे नहीं आसो पाइपटा देखो जना पड़ो ये को पाइपटा फाटी चिन्ह देखा को पाइपटा ये इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट्स मिलूँ गाड़ी इंडिकेटर दरकार हॉर्न प्रेसर हॉर्न डाइपर फाइपर मिलूँ एपट साइड लिलान सब पार्ट्स मिलूँ क्या दरकार लिलान पार्ट्स मिले मिलूँ जगह ठिया पार्ट्सटा टाँकी क्या बोटा नहीं चला ये कंप्रेसर बोल्टा स्लीप हो हावा लिक कर हम गाड़ी कम सैला आम ना बर्तमान बाहर के अनुगुल बर्तमान गाड़ी कम सैला जगतपुर बाहर जगतपुर गले मो बस तो आई भुवन बर्तमान मंगोली छक पहुँची गलु मंगोली छक गले अनुगुल कारण अनुगुल संबलपुर रास्ता गले बालेश्वर रास्ता
ଅନୁଗୁଳ ଛକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କୁଶବାଙ୍ଗୀ କୁଶବାଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଛକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଛକ। ଏ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଛକ ଆଗରୁ ଛକରୁ ବାହାକୁ ଗଲେ ଯିବ ଆଠଗଡ଼ ବରମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଏଇଠୁ ଛକରୁ ବାଟ ଏଇଠୁ ବାହାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବଜାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବଜାର ହୋଟେଲ ନା ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିକି ବାହାରିବୁ ତାପରେ ଜାଗାରେ ମୋର ଏଠି ଖାଇକି ଏଇନା ଖରାବେଳେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଯିବେ, ଗାଁକୁ ଗଲେ କଟକରେ ଯିବେ। ହେଲା ଛକ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କସରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କସରୁ ଏନାକେ କୋଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେବ। ଜଗା ହେଇକି ବୁଝି ଆସନ୍ତି ରେଟ୍ ଏନାକେ ଜଗା ରେଟ୍ ବୁଝିକି ଆସିବ। ବୁଝିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଲୋଡ଼ ହେବ। ହଁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନା ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ି। ଏ 3-4 ଲୋଡ଼ ହେବ। ଜଗା ତାର ଇଏ କରିକି ଆସିଲା, ତାର ଚାଲାଣ ଫାଣ ଠିକ୍ କରିକି ଆସିଲା। ଏଇଠି ଆସିଲା ତ ଏଇଠି ପଳେଇବା, ଏଇଠି ପଳେଇବା ଏବେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ପଳେଇବା। ଜଗା ସେ ମିଶିନି କତି ଗଲାଣି ତ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ଚା ଫା ପିଇକି ଯିବୁ।